हिंदुस्तान में मौलवादी नहीं चलेगा, अभिनव सुप्रिया माला करके हमारे हाथे तुले दीते होबे नइले आंदोलन चलছে अभिनव सुप्रिया माला करके हमारे हाथे तुले दीते होबे नइले आंदोलन चलছে ওই জিহাদিদের কালো হাত ওই हिंदुस्तान में जिहादीगिरी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में जिहादीगिरी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में मौलवादी नहीं चलेगा मौलवादी होशियार जिहादी होशियार जिहादी होशियार पर हिंदू में के लाभजाদের পথে পালানো হচ্ছে কেন প্রশাসন জবাব দাও हिंदुस्तान में मौलवादी नहीं चलेगा अभिनव सुप्रिया माला करके আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে নইলে আন্দোলন চলছে अभिनव सुप्रिया माला करके আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে নইলে আন্দোলন চলছে हिंदुस्तान में मौलवादी नहीं चलेगा हिंदुस्तान में लाभ जिहादी नहीं चलेगा तो बोले लाभ जिहाদের বিরুদ্ধে লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে জিহাদিদের সেই চলবে অবিলম্বে সুপ্রিয়া মালা করকে আমাদের হাতে তুলে দিতেই হবে তাহলে আন্দোলন চলছে চলবে জয় শ্রীরাম লাভ জিহাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে একসাথে দিতেই হবে চলবে জয় শ্রীরাম।